Tapi makon kabulana ka angkuy nyokore nikmat
Salawat salam salam semoga tetap tercurahkan dan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluarga epon, para sahabat epon, sateja para pengikut epon, tol sateja senarasaki dakwah epon ila akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha semuliaati Allah Subhanahu wa taala. Manabi kaula sateja nyuba kaangkui nginga epole da perjalanan kaulian Nabi Ibrahim alaihi salam sareng keluarga epon Siti Hajar sega lima atawanan keluarga bencik terona kaangkui angke dui potra kaangkui narosaki perjuangan epon kana terona ka dinto guru ikapul sareng Allah Subhanahu wa taala saampona ngantos saabite belum kono tenok tahun. Namun apa sih terjadi? Ebab beliau ampun ikapul sareng Allah Subhanahu wa taala pangatroipon. Allah muji kasabaran beliau sareng keluarga epon. Kengka dimma cintana beliau sareng keluarga epon da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Juga nan cinta beliau da keluarga epon sareng putrana. Ujian saya paringaki da Nabi Ibrahim jika rinto parentah epon Allah Subhanahu wa taala ka angkui nyambeli putrana Ismail segi umur 7 tahun sebagai kurban. Nabi Ibrahim, Siti Hajar sareng Ismail naremah da parentah ka dinto kalaban sabar tabah tertunduk da parentah ipun Allah Subhanahu wa taala saenggeuna parentah ka dinto elaksanaake kalaban ati ikhlas namung pasrah da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kadetian ka dinto aku tiyaki cek saungguna cinta beliau dan ajunan epon Allah Subhanahu wa taala albian dari cinta beliau dan kasedai. Allah Subhanahu wa taala ajarku dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha semuliaati Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita sangat singkat Kak Dinto, ketika kaula sateja bisa muncul pengajaran kaangku elaksanaaki dalam kaulian Kak Dinto. Pengajaran saya pertama iki Kak Dinto, sesaung guna berkurban Kak Dinto hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cerita Nabi Ibrahim sareng putrana Ismail. Apalagi contoh untuk kaula sateja dalam hal berkurban. Mireng olah boleh. Sanyatana benganlah pasrah beliau berdua Kak Dinto arbaati setong langkah setong cara kaangkui ngauleh rahmat Allah Subhanahu wa taala kaangkui ngauleh sifat ni serah Allah Subhanahu wa taala kaangkui ngauleh sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sanausa sebagai korban nabi Kak Dinto Ismail sebagai putrana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha semuliaati Allah Subhanahu wa taala. Uninga betul kaula sateja. Cek saungguna kaula sateja pak ya jari. Tahun ibimbing sareng anak segi umur 7 tahun sareng orang sepona tentang makna dari pengorbanan dan ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dalam sateja kali dalam kaulian Kak Dinto. Kata kurban dalam bahasa Arab ya
inggi kadin to masema apa dalam fikih Islam kenal kalaman istilah udhiyah. Ulama mengistilahkan sareng an-nahl at-atiyah sebuah fi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Namun pengertian kurban kak dinto bani namung sakatir nyambuli keben sebagai kurban setetik epon esadaka akidah fakir miskin. Secara filosofi makna kurban kak dinto meliputi aspek lebih luas. Dalam konteks sejarah misal epon katipun apa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat epon dalam nyebarati agama Islam. Kak dinto sangat ngaputuahi pengorbanan. Sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat epon ternyata waktu ibadah kalaman pengorbanan sangat berat. Seepekor sareng umat Islam sebadan emekai bagaka kebanika. Umat Islam keseksa ekaniaja sareng kaum kafir Quraisy, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ekotok dari botok sareng penduduk Taif. Ekaniaja sareng Ibnu Mu'aid, leher beliau dicepik dengan khusus unta. Abu Lahab atau Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat akan dia bilang ejece botok seranjang tor panas tor neng ekemengan sepanas. Sahabat Yasir dibantai dan seorang ibu bernama Sumayyah ditusuk kemaluan epon kalaban tombak. Pengorbanan Kak Dinto yang mereka seakan Kak Dinto yang mereka alami satejana eraksana aki kalaban ati ikhlas namun ngarep cinta kasih sayang ridho epon Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran saya nomor 2, inggi Kak Dinto katipun apa adidik keluarga. Ismail tak mungkin ada duit sepak sabar mana kita edidik sareng epu-epon. Siti Hajar tak mungkin ada duit sepak sabar mana kita edidik sareng raka epon Nabi Ibrahim. Tor Nabi Ibrahim tak mungkin ada duit sepak sabar mana kita edidik sareng Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu epon. Seorang anak dalam perkembangan epon ngabutuhati proses sesangat lanjut, maka dalam Kak Dinto peran orang sepuh dalam membentuk perilaku tor akhlak semulja sangat ekaputo. Perhatian sesampurna nak kana secegah dalam kandungan sehingga lahir tor eparingi kawadian yang etunya Kak Dinto sangat ekaputo. Kewajiban Kak Dinto seekor lagi de orang sepuh sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang sepuh tak poron keangkui memperhatikan pendidikan putrana yang mengkhianati amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu ada buarki cek saungguna Allah Subhanahu wa taala nang hari kiamat bakal meminta pertanggungjawaban saben-saben orang sepuh tentang perlakuan mereka kepada anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam sareng Siti Hajar ampun aparing contoh dan kabupaten kaula sadeja katipun apa carana adidik anak. Nabi Ismail akhlaknya bagus, tingkah lakunya bagus, tata keramanya bagus. Sadeja Kak Dinto berkat didikan dari orang sempurna Nabi Ibrahim alaihi salam sareng Siti Hajar. Mintaipun manabi badan kaula sadeja mangki inak kanak jenggal tata keramana cuba akhlak tak bagus ada buban soromban walhasil nak kanak kasebut amdadui akhlak saya cuba maka hal Kak Dinto sebagai tadi fikih ingin Kak Dinto pendidikan terutama pendidikan dari orang sempurna apa sa Kak Dinto
Sebab pendidikan yang pertama yang Kak Dinto, pendidikan dalam keluarga. Anak Kak Dinto laki-laki dalam keadaan bersih sampun lahir. Jadi tugas orang sepuluh dua nak. Kenapa anak Kak Dinto ipapotia? Kenapa anak Kak Dinto ipamira atau ipajalengah? Tordai-dai epon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaku. Semaksud epon sa Kak Dinto. Anak Kak Dinto lahir-laki dalam keadaan suci, maka jadi tugas orang sepona anak Kak Dinto. Kenapa ibadah dia orang Yahudi? Kenapa ibadah dia orang Majusi atau orang Nasrani? Dari hal Kak Dinto sangat jelas peran orang sepona dalam hal pendidikan, dalam hal perubahan, dalam hal perkembangan perilaku anak. Lembaga pendidikan tersebar iman Kak Diman. Tugas senang apun to orang sepo dalam adidik putra-putrana milai pon ngireng betul kau saja sami-sami menyadari sesungguhnya tugas adidik anak amanah Kak Dinto seampun apalagi sareng Allah Subhanahu wa taala dan kabupaten kau saja Kak Dinto angka duit tujuan kaangkui kabagusan kau saja sareng anak-anak kau saja etunya langkung dan akhirat. Sampun ngatur ajunan ekon Allah Subhanahu wa taala. Semoga betul kau saja paringan kekuatan, paringan kemampuan dalam mencontoh pengorbanan para pendahulu kita, dalam memikul amanah Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait sareng pendidikan anak-anak kau saja. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر من يؤذينا بجودك وكرمك. استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Kiai Haji Gori, Kiai Warsagam, Kiai Waran, juga Kiai Damlan, Kiai Ahmad Dahlan, juga Kiai Samsuri, Kiai Hasbiullah, Kiai Abbasi, Kiai Abdul Hadim, para lainnya, tidak bisa dilanjutkan oleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus saya juga berjuang untuk tulisan saya melalui hartana tenaga pikiran seperti nomor malu bersetuju nanti dari masyarakat Allah amal-amal saya berjuangnya sempurna seperti itu seterusnya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya bos pada yang juga saling pada sebuah kabupaten pada satu aja malah memberi sebuah seterusnya jika tadi amal-amal kepada kau bermasuk-masuknya lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita itu terus kita sebenarnya malam muka apa kita terus sebenarnya dapat mulai dari berpan penting. Perjuangan panjang umur dan bertuah betul. Menjadikan lancar ala nabiyyin wa ala kulli nabiyyin sholihin bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan lana wa lahumul fatihah.